wanted me to bring coffee in the house, the goat. I was like, oh, man, he's going to think I'm talking about the goat. He looked at me like, no. Hey, if that goat don't start behaving, I'm going to baptize her. Really? She is a you talk about super goat. She is something else. And the other one is mellow as can be. Grace was inspired by everlasting love. A price was paid, but not by the wrong love. Eternal King, Okay. at the break of day, Give me my the heights of Zion. Amen. Thank you for your tithes and your offerings. We realize you could be tithing anywhere, and you've chosen this Kadosh ministry, and for that we give Yahuwah Kol HaKavod. Give me my tablet, please. For there are many places you can sow your seed, and Yahuwah has given you the discernment that this is Tov soil. Come on in. Welcome back. Baruch Hashem, Yahuwah. You will pardon me Perdonen, por favor. because I didn't have anything to share with you this Que no morning. tenía nada que compartir con ustedes hoy. And sometime when I want to teach or have to teach, Y a veces cuando tengo woe is que me if I enseñar, preach not the gospel. si no predico el evangelio, si no lo enseño, Incumbency is laid upon me. está de mí The Father who art in heaven ahora que estás en los Shemaim, will put a topic pondrá un tema or a theme. And then I have to go digging. en mi corazón y yo For tengo the que ir a theme. profundizar. So I didn't have anything. Así que no tenía nada. Kind of like with No Notes 22 that turned into a marathon of scripture. Así como Sin Notas 22 que se convirtió en un maratón de escritura. Por favor. Muchísimas gracias. Wow, colombiano. Impressive, huh? Colombiano by way of Puerto Rico. I'm eating Puerto Rican food every week now. Ask me why later. I'll explain it to you. It's a little bit complicated. So he put a theme in my heart, and I said, "But Abba, that theme sounds familiar." Puso un tema en mi corazón y le dije, Abba, ese tema me parece familiar. Basically, he said without saying, I thought he said, "Mi hijo, you preached this a while back." And I said, okay, well, let me see my notes. And so the theme that he gave me for this Shabbat was the power of agreement. The power of agreement. Turn with me, please, thank you, to Matityahu Vaya conmigo, por favor, a Matityahu 18, 18. life. Matityahu 18, que es Jaim Vida. The power El poder of agreement. del acuerdo. Truly I say to you, verse 18, Ciertamente les digo, verso 18, whatever my people cualquier cosa que mi pueblo, bind on earth, cualquier cosa que mi pueblo amarre en la I want to tierra. point something to your attention, sweetheart. If you don't face this way when you talk, Yeah, I'm doing the something. people are going to be robbed of the translation. Whatever you believers bind on earth Cualquier cosa que ustedes amarren en la tierra shall be bound in the Shemayim. será amarrado en los Shemaim. Whatever you loose on the earth
Cualquier cosa que sueltes en la tierra shall be loosed in the Shamayim. serán soltados en los Shemaim. Again, I say to you Y una vez más les digo, that if two of you, si dos de ustedes, now in most translations it says the two of en you, la mayoría de las traducciones dice ustedes dos, but in the Hebrew Matthew, pero en Matityahu hebreo it doesn't say if two of you. no dice si dos de ustedes. Yes. If two who are worthy of the power of agreement, Dice que si dos de ustedes que son dignos del poder del acuerdo, living kadosh life, viviendo vidas kadosh, shall apartadas, agree on earth acordaren en la tierra, as touching anything como tocando cualquier cosa, that they will ask according to my will. que pregunten de acuerdo a mi voluntad. They ask me for a knife or a sword to murder my spouse, Si then me piden un cuchillo o it's una got to be espada according to his will. para asesinar a su esposo, tiene que ser de acuerdo a su voluntad. It shall be done by our Abba in the Shemayim. Será hecho por nuestro Abba en los Shemaim. Because where two or three are gathered in the power of agreement, Porque donde dos o tres se reúnan en el poder del acuerdo, in my name, en mi nombre, there I am that I am allí estoy el que soy in their midst. en medio de ellos. There I am that I am Ahí estoy el que soy in their midst. en medio de ellos. Let us start Comencemos by dissecting al disectar. verse 18. El verso 18. Turn to your neighbor and say, we're going to dissect. The chapter again, please. We're going to dissect. Chapter again. 18. Comenzando con el capítulo 18, verse 1. 18. 18. Oh, 18 de Matityahu. This is not talking Aquí no está hablando about necessarily necesariamente binding and loosing de amarrar y de soltar demons. demonios. Now, the church has used this exclusively. La iglesia usa esto exclusivamente To bind and to loose demons. en amarrar y Are you with soltar a me? demonios. For instance, I bind you, Satan, and I loose you, Holy Ghost, I loose you. Like they act like they're Yahuwah, and they can send the Holy Spirit as if they're Yahuwah. Actúan como si ellos fueran Yahuwah y pueden enviar a la Ruach HaKadosh. That's their idea of binding and loosing. Esa es su idea de amarrar y soltar. Can I get a witness? There is an application for that. Hay una aplicación That's para ello. part of the application. Eso es parte de la aplicación. But that's not the entire thing. Pero esa no es la cuestión entera. In Hebraic understanding, En el entendimiento hebreo, the power to bind and to el loose poder de amarrar y soltar has to do with authority. tiene que ver con la autoridad. The authority that comes through those who are walking with Yahusha La autoridad que viene con aquellos que están caminando con in the Yahushua. power of En agreement. el poder del acuerdo. So in your personal prayer time, Así que en tu tiempo personal de oración, you are in petitionary mode. tú estás en módulo de petición. Hear me. Escúchenme. When you are in your personal petition time, Cuando tú estás en tu tiempo personal de peticiones, you are in petitionary tú mode. estás en módulo de petición. Make sense? ¿Entiendes? When you find someone else who is worthy, Cuando encuentres a alguien más que sea digno, meaning not backslidden, queriendo decir que no hayan resbalado, meaning not que no double-minded, sean de doble ánimo, meaning not quiere lukewarm, decir que no son personas tibias, meaning not wishy-washy, personas que no son indecisas, meaning not all over the place. personas que no andan por donde quiera, One day they're in, one day they're out. un yoma adentro, un yoma afuera. You enter into the realm Entras en el ambiente of the power del poder of agreement. del acuerdo. I submit to you Les someto a ustedes that the power of agreement que el poder del is where acuerdo Yahusha is. es donde está Yahusha. Would you do in your prayer closet Lo que tú hagas en tu closet de adoración are personal petitions? son peticiones personales. But if you find another one who is worthy of answered prayer, Pero si tú encuentras a alguien más que sea digno de la oración respondida, washed in the blood, lavados en la sangre, filled with the Ruach llenos HaKadosh, con la Ruach HaKadosh, that if Yahuwah finds two or three si Yahweh encuentra a dos o tres
who are worthy of answered prayer based on be ye kadosh, for I am kadosh, which by the way is a very dangerous message. Que son dignos de la oración contestada. Because- Sean kadosh como yo soy kadosh, que es un mensaje muy peligroso. People that are not here anymore, the last message they heard Porque las personas que no están aquí, el último mensaje que escucharon was a message of hope. fue un mensaje de chico, Be ye esperanza. kadosh, Sean ustedes kadosh, for I am kadosh. porque yo soy But kadosh. when you're not living right, Cuando no estás viviendo correctamente, your ears will perceive that tus ojos percibirán que as condemnation. es condenación. And that'll be the last message Y ese será el último mensaje that you will hear que escucharás before you leave. antes de que te vayas. Because you're going to twist it, Porque lo vas a torcer, thinking that, well, who are you, Shalia? pensando, ¿quién eres tú, Sholia? You put your shoes on one ¿Quién foot es at a usted, time. Sholia? Usted se pone los zapatos una vez un zapato a la vez. But that's not the intention. Pero esa no es la intención. That's not the intention. Esa no es la The intención. intention is not a message of La condemnation. intención no es un mensaje de condenación. It is a message of required declaration. Es un mensaje de declaración. Be ye declarada. kadosh, Sean ustedes kadosh, as I am como yo kadosh. soy kadosh. It's not an No option. es una opción. We need to be striving to be more like Him, Tenemos que esforzarnos por ser más, more set apart. más apartados. And if you're not living right, it comes across as Y harsh. si no estás viviendo correctamente, se comunica como duro. And I cannot tell you the people that have left my ministry over 36 years. That was the last thing they heard. Y no puedo decir. They like the two houses, the true name. Oh, they love that. Las personas que dejaron nuestro ministerio sí amaban Angels. las dos casas, ángeles, Dead Sea los Scrolls, pergaminos del Mar Muerto, the calendar, el calendario, Enoch, Enoch, Jubilees. Oh, deep things, man. Let's dig in the earth for deep things. excavando en la tierra para cosas profundas. But be ye kadosh, Sean kadosh, as I am como kadosh. yo soy kadosh. That comes across Eso parece que as condemning es condenador, and harsh, because that requires change. porque eso requiere cambio. And we have been lied to thinking that in some areas we cannot change. Y hemos pensado que en algunas áreas no podemos cambiar. So if two of you are worthy of His calling, Así que si dos de ustedes son dignos de su llamado, and we are agreeing on anything that is recorded in His will and in His word, in His last will and y testament, se acuerdan en cualquier cosa que está escrita en su palabra, en su escritura, it shall be en done su by Abba in heaven. última voluntad y testamento será hecho por Abba y Yahweh en los Shemaim. Because verse 20 speaks of the authority and the power Porque of El agreement. verso 20 habla del poder y de la autoridad del acuerdo. In our personal prayer En time, nuestra oración personal, we just petition the Abba. simplemente peticionamos al Abba. We petition. Peticionamos. We're in petitionary mode. Estamos en módulo de petición. But when you and I come together and we agree completely and fully, Pero cuando and tú we y yo work at getting into agreement, entramos en acuerdo completamente, trabajando en acordar en todo, Yahusha shows up. Yahusha se presenta. I am right there. Estoy yo ahí. I'm assembled with you. Estoy asambleado con And ustedes. whatever through your prayers and declarations Cualquier cosa a través de sus oraciones y you declaraciones. bind, Amarras. will be bound in the, Será amarrado is already bound in the Shemayim. en los Shemaim, Baruch Hashem Yahweh. Whatever you loose Lo que sueltes is already been loose in the ya ha sido Shemayim. soltado en los Shemaim. I'm going to honor your power as you honor my Voy instructions. a estimar tu poder así como Can I get a estimar witness? mis instrucciones, Baruch Hashem I'm going to Yahweh. honor my power in the power of agreement, even as you honor my instructions. Voy a estimar tu poder en el poder del acuerdo, así como ustedes estiman mis instrucciones. Which is why picking a prayer partner is such a vital choice. Es por eso que escoger una persona que ore contigo es algo tan importante, escoger a la persona correcta. Who told you to go on Facebook and Twitter and ask people to pray for you? Someone who doesn't know the Lord. ¿Quién te dijo que Fool, fueras a blind Facebook guides. pidiendo a la gente que ore por ti, alguien que no conoce al soberano?
witches, warlocks, demons. You're going to ask them to come into the power of agreement, which is one of the most powerful forces in the world, and set yourself in agreement with those entities? Vas a acordar con personas afuera en el mundo y personas que quizás sean satanistas o personas malvadas que vengan en contra de la voluntad que tú estás pidiendo. I will never ask for prayer from anybody. No, yo nunca pediré oración de nadie. You should never ask for prayer Tú nunca deberías de pedir from oración anybody de cualquier persona that you don't personally know and verify that they have a close walk Tú with no Yahusha conoces and that they have a good walk with Yahusha. personalmente y entiendas que tienen un caminar cercano con Yahusha. Because you can do yourself more harm than you can good. Porque puedes hacerte más daño que tú. Are you with me? ¿Estás conmigo? YP, are you with me? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. You don't need 100 prayer partners on Facebook. Somebody help me, pray for my daughter. She drank milk and she overdosed. You see that all the time. No My daughter necesitas drank milk and she overdosed. She's 100 lactose afiliados de tolerant, oración. intolerant, both tolerant, and mo en tolerant. el internet. So you ask a warlock to pray with Así you que le pides a un brujo because que your ore daughter contigo, overdosed on milk. porque tu hija tomó demasiada leche. Fools. Fatuos. Yahusha is specific. Yahuwah es específico. Who is the you? ¿Quién eres tú? The you are my followers Ustedes son mis seguidores. who are consistently walking and talking with me Están and guided by consistentemente my principles. caminando y platicando conmigo, guiados por mis principios. To have a close walk with Yahusha doesn't mean you have to hear his voice in the morning for breakfast while you're eating bacon. El God tener forbid. un caminar cercano con Yahusha no quiere decir que vas a comer tocino con huevos en la mañana. It means his principles are written on your heart and dictate your steps. Quiere decir que His sus principles, his principios laws, his chukim, his mishpatim. están escritos en tu corazón, sus They're the principles that guide you. instrucciones que te guían. If you find another who is guided by Yahuwah's principles Si encuentras a alguien más que está guiado por los principios de Yahuwah, with the same emunah, con la misma emuná, fe, brother, let's come into the power of aquí agreement. entremos en el poder del acuerdo. Because when 2 or 3 come together, Porque cuando 2 o 3 vengan unidos, look at verse 20, ve el verso 20, in the power of agreement, en el poder del acuerdo, guess who's going to show up? ¿quién crees que se va a presentar? I am there Ahí estoy yo, in the midst of them. en medio de ellos. So if we're all in one accord, Yahusha's right here. Así que Yahusha He está could aquí. be right there, he could be right there, but he will always show up. Él siempre se presentará. When there's disagreement and discord and disunity, it is better that they leave because Yahusha won't show up when he sees how nasty it is when brethren are not willing to dwell together. Yahuwah ve cuando los fraternos no están It's better that dispuestos they a morar leave. juntos. Es mejor que se vayan. Does that make sense? It's better Es mejor that we have 7 que people tengamos 7 personas who live, walk, move, and have their que being caminen, anden caminando y vivan teniendo su ser in the power of en el agreement poder del acuerdo. than to have 4 people that are always going to disagree with En what you lugar de say. tener a 4 personas que siempre van a estar en Why? desacuerdo con lo que tú digas. ¿Por qué? Because it's you. Porque eres tú. Oh, I almost don't know anything. Amos no sabe nada. He's just a truck driver. Él solo es un camionero. So fools like that Así que personas así are never going to come into agreement with the Torah principles that he walks for, that he nunca van a lives with. entrar en acuerdo con las personas con quienes él vive. Make sense? So it's better when those kind of divisive people leave. Es así cuando esas personas se van. But when we understand and enter and embrace Pero cuando nosotros entramos y abrazamos the power of agreement, el poder del acuerdo, listen, it is the Ruach es HaKadosh la Ruach HaKadosh, to the third power. al poder, al tercer poder. When you pray alone, oh God, Cuando tú oras I don't solito, feel good. Can you please heal me? You're just no me siento top, me you're puedes just sanar. rattling in your prayer time. Simplemente estás dando un discurso en tu tiempo de oración. That's okay. Eso está todo. You're speaking from your heart. Estás hablando de tu corazón. But the power comes Pero el poder viene from the mini assembly of de la Israel mini asamblea de Israel, petitioning him. dándole That's what he peticiones a él. said. Es lo que él dijo. So there's nothing wrong with personal petition. Así que no hay nada malo con la petición personal. But the power Pero el poder
and the commitment for Yahusha to arrive y el compromiso de Yahusha para llegar in answer to your prayers en respuesta a tus oraciones and to your petitions y en tus oraciones is what we do here on Wednesday es night. lo que hacemos aquí los miércoles por la That's tarde. why you need to be here every Wednesday Es as por much eso as que possible. tienes que estar aquí todo miércoles, todo lo posible. Because we purpose to come into the power of agreement. Porque hemos hecho el propósito de Right? entrar That's en what el we do. poder del acuerdo. Eso es lo que hacemos. There's no disagreement, there's no disunity, there's no dysfunction. No hay desacuerdo, no hay desunión, no hay disfunción. Power of the Siddur, El poder del Sidur, which brings us into agreement. lo que nos trae al Provide- acuerdo. Provided the Siddur is not mere lip service, Proveído que el Sidur no sea simplemente Or servicio wrote. de labios. learned rote. Palabras grabadas o memorizadas. And so I want to focus a little bit Entonces quiero enfocarme un poquito on the power of agreement, en el poder del acuerdo, which entails que detalla laying aside poner al lado our constitutional right nuestro derecho constitucional and our rights as human y beings nuestros derechos como seres living in a humanos, free society viviendo en una sociedad libre to disagree. para desacordar. One of the greatest signs of maturity Una de las señales mayores de la madurez is to refrain from opinionating, es impedir que estés tú dando tu opinión, exercising a restraint ejercitando un autocontrol on your basic human right to disagree with another person. en tu derecho It's básico human nature not only to disagree, but to enjoy the disagreement. de desacordar con otra persona, y está en tu esencia no solamente desacordar, pero gozarte en ese desacuerdo. Like an animal somehow establishing territorial authority by virtue of the fact that you're not going to lord it over me, and I'm going to disagree with you and show you that I am not your clone. Como un animal que quiere establecer su territorio, comprobando que Yeah. tú no vas a Very ser amo nice. sobre mí y no me vas a hacer tu clono. Very nice. Excelente. The only problem is when we walk in that free spirit of the world and that carnality, El único problema es que cuando caminamos en ese espíritu libre del mundo y en esa carnalidad, guess who promises not to show up? ¿quién crees que no va a presentarse y promete Guess who no promises presentarse? not to answer prayer? ¿Quién crees que promete no contestar la oración ni presentarse? So if I disagree with Benjamin, Así que si yo estoy en desacuerdo con Benjamín, we got to work it out. tenemos que trabajar a través de todo esto. And when we Y leave cuando nos vayamos our conclave, de nuestro lugar apartado, there are no more opinions. ya no hay más We're of the opiniones. same mind, Somos de la the misma same mente, direction, el mismo the parecer, same la opinion, misma dirección, opinión. whether we have to be humble, Sea que tengamos que ser whether we humildes, have to kill the flesh, matar la carne, whether we have to submit to an elder, someternos a un anciano, whatever it takes, lo que se requiera to gain para ganar what he promised. lo que él prometió. Now, in the Torah context, En el contexto de Torah, to bind and loose amarrar y soltar is not limited to deliverance. no se limita a la desencadenación. It is a Hebraic Es un understanding entendimiento hebreo of Torah. de Torah. If heaven Si los Shamaim and the revelation of y heaven, la revelación de los Shamaim, which is the Torah, que es Torah, allows it, te lo permite. when you pray, Cuando tú ores, you loose it, lo sueltas, you allow it. lo permites. When the Torah, Cuando Torah which is recorded on heavenly es grabado en tablets, tablas de los Shamaim, it is the revelation from es heaven. una revelación de los Shamaim. When it forbids Cuando homosexuality, prohíbe homosexualidad, when it forbids thievery, cuando prohíbe el robo, when it forbids disrespect for the leaders of the assembly, cuando prohíbe el respetar a los líderes de la asamblea, you bind it. lo amarras, You don't allow it. no lo permites. That's what that means. You Eso es lo que allow quiere decir. and you don't allow. Lo permites y no lo permites. Bind, no permission. Si lo amarras no se da permiso. Allow, Si lo permites, permission. permiso. So, in order to pray with someone worthy, Entonces, para orar con alguien digno, in the power of agreement, en el poder del acuerdo, you must know tienes que saber if you and them que si tú y ellos are willing to pray, están dispuestos a orar, binding when binding is necessary, amarrando cuando sea necesario and loosing when loosing y is necessary. soltando cuando sea necesario soltar. Por ejemplo, For instance, me and Justin are praying. yo y Justin estamos orando
In Yahusha's name, En el nombre de Yahusha, we loose soltamos Chris's tongue, la lengua de Chris, that his tongue que su lengua may preach pueda predicar and teach y and enseñar only y speak solo hablar the things las cosas of heaven de los and the Shamayim things of the y Ruach. las cosas de la Rúa. We loose his tongue Soltamos su lengua in Yahusha's name. en el nombre de Yahusha. So you're loosing, Así que estás vessel soltando un contenedor, una onto Yahuwah. vasija a Yahuwah. but if somebody is destroying Pero si alguien está destruyendo the finished work la obra finalizada or the unity in the body o la unidad en el cuerpo or the clear understanding of doctrine, o el claro entendimiento de la doctrina, that enseñanza, man needs to shut up. esa persona tiene que callarse. That person needs to shut up. Esa persona tiene que callarse. And we bind that tongue. Y We get amarramos together, we esa pray, lengua. and we bind that tongue. You cannot say another word in this Amarramos place. esa lengua, no puedes We decir otra cripple your lying cosa más tongue en este in the name of lugar. Yahusha. Deshabilitamos tu lengua mentirosa en el nombre de Yahusha. But we don't do this on our own Pero volition no lo or hacemos feeling. de nuestra propia voluntad o sentimiento. That's what 19 means. Esto es lo que quiere decir el 19. Those who are worthy Los que son dignos have received the principles and doctrines of the Torah. han recibido los principios y las enseñanzas de Torah. And when they find a prayer Y buddy, cuando encuentran a un amigo en oración, both, ambos, I love the humming, but try to keep it down. They love aman to work together trabajar juntos because they're both living by the principles of Torah. porque los dos están viviendo con los principios de Torah. I ain't praying with a church mouth. Yo no estoy orando con una persona de la If they iglesia. say to me, Sholiach, I'm going to pray for you, I said, thank you. Si me dicen, Sholia, voy a orar por usted, les digo, ok, thank you. But I'm not going to drive Gracias. 2 hours Pero no voy a manejar 2 horas to find a prayer buddy para encontrar a un amigo de oración in the church system en el sistema de la iglesia. because we are not worthy Porque no somos of dignos the Torah, de Torah, which is recorded on heavenly está grabada en tablets, las tablas de los Shamayim. which tells us, listen, when to bind and tells us when to loose. Lo que nos You dice can't bind and loose based on your amarrar. own volition and based on your own Y judgment. cuando soltar, tú no puedes amarrar y soltar basado en tu propia discreción o juicio. Worthy doesn't mean a title. Digno no quiere decir un título, Worthy doesn't mean a reverendo no quiere decir un reverendo, or a district supervisor of the AG. o un supervisor del distrito. It's a life committed to Torah. Es una vida comprometida a Torah. Nobody who respects the living Torah Nadie quien respete la Torah is going to viviente pray va a in the orar power of en agreement el poder del acuerdo to legalize para gay legalizar marriage. el convenio de bodas entre los And that homosexuales. Y eso happens acontece when they get together cuando se reúnen and they pray for gay marriages. y oran para los I ain't praying convenios for no gay marriage. homosexuales. Yo no voy a orar para I'm praying convenios for you to get homosexuales. gay in Yahuwah, Yo voy a orar para meaning que be se a happy pongan Hebrew. alegres en Yahuwah. And Sean when un hebreo alegre. And when you're a gay Y Hebrew, cuando eres un hebreo alegre, you're not going to get no vas venereal diseases. a recibir enfermedades venéreas. So you have to be careful who you come into agreement with. Tienes que tener cuidado con quién vas a acordar en la I oración. had one group disfellowship me from their MeWe group because I told them, what are you guys doing asking for prayer? Where's that in the Bible? You show me where in the Bible it says to ask for prayer. Show it to me. Show me one scripture where it says to ask for prayer. Enséñame una escritura donde dice que pidas oración. What it does say Lo que dice is when 2 or more are worthy, que cuando 2 o más sean dignos and if you're sick y están and you go to enfermos the elders y van a los who are ancianos, worthy, quienes son the dignos, prayer of faith will save the sick. la oración de Muná rescatará a los enfermos. So the power is there to destroy you or to answer your prayer. Así que el poder está ahí para destruirte o contestar tus The question is, are you mature enough to choose the right prayer part? La pregunta es que si eres lo suficientemente maduro para escoger al amigo o How- amiga de oración correcta. How many times in your believing life? ¿Cuántas veces en tu vida como creyente?
Have you asked for prayer ¿Has pedido oración with and from someone con y de alguien that you knew que tú sabías didn't like Rivka, no sabía, or no, didn't like Shalia, no le caía bien or Rivka spend o half their Shalia, time gossiping and complaining about what goes on here? o pasaba And la you asked for mitad prayer. de su tiempo quejándose de lo que acontecía aquí y tú pedías oración. We are responsible Nosotros somos for responsables choosing prayer de partners escoger a afiliados en oración that bring the que power traigan el poder of Yahusha. de Yahusha. He's not going to answer Él prayer no va a responder a oraciones when people agree cuando la gente acuerda in contradiction to the en Torah. contradicción a Torah. Is this too heavy for you? ¿Es esto demasiado pesado para ti? When Paul got hit in front of the Sanhedrin, Cuando Pablo fue golpeado enfrente del Sanedrín and he said to the Kohen y Hagadol, le dijo al Cohen even though he was Hagadol, not a Zadokite, al sumo ministro, aunque no era de he was Sadoc, false. era falso, And he says, "You whited wall. y le dijo pared emblanquecida, You sit here to smite me against the Torah ¿te sientas aquí para golpearme en contra de Torah and to judge me y juzgarme against what the Torah says? en contra de lo que dice Torah? You hypocrite. Hipócrita. You're striking an innocent man without 2 or 3 witnesses, without a trial, Estás golpeando a un hombre without the elders at the gates. Sin dos You o tres whited wall. That's like saying you son of testigos. Atlantic Beach. Tu pared blanca es una ofensa muy grande. And then one of the elders stood up and said, Uno de los ancianos se levantó y dijo, Pablo, Shaul, is this the way you answer así es como le the contestas high priest? al sumo ministro. And immediately Shaliach Shaul said, Y de inmediato Sholiach Shaul dijo, I apologize. le pido disculpas. It is written, Está escrito, you shall not speak evil no hablarás maldad against the leader en contra del líder of your people. de tu pueblo. Facts. So Paul Así que Shaul Pablo agreed acordó with an unbeliever con un incrédulo because he knew the Torah. porque conocía Torah And he says, I didn't know y dijo, yo no sabía it was the high priest. que era el sumo ministro, For it is written, porque está escrito, you shall not speak evil of a leader of your people. no hablarás maldad de un líder de tu pueblo. Do you think believers have learned that lesson? ¿Piensan que los creyentes han aprendido esa lección? Some of us have, right? Algunos de nosotros sí, But not everybody. pero no todo el mundo. Not everybody. No todo And el so mundo. Paul comes into agreement Así with que the Shaul Torah, entra en acuerdo con Torah and he's corrected by the y Torah. es corregido por Torah. And that is what the power of agreement must be based on. Y en eso se tiene que basar el poder de la Who is worthy to be my ¿Quién partner? es digno de ser mi amigo en la oración? Even in the world. Aún en el mundo. Even in the world. Aún en el mundo. You ever go to a dance club or a dance hall or a discoteca? ¿Has ido a una discoteca, a un salón de Try baile? dancing with somebody else's chick. Intenta bailar con la muchacha de alguien más. There's no agreement. No hay acuerdo. She came with him. Ella llegó con él. They're in love. Ellos están enamorados. They're making love. Están enamorándose más. You drink 5 green lizards and Te you're tomas drunk. 5 cervezas, te emborrachas And you just go up to that girl. y quieres ir allá con Say, esa hey, muchacha y babe. decir, oye, querida, Bailar conmigo. danza conmigo. Now, is there a power of agreement? ¿Hay poder de acuerdo? The only agreement you're going to get is the 20 stitches that the doctor's going to agree to take out of your head. El único acuerdo que vas a recibir son las 20 puntadas que el doctor te va a sacar de la cabeza. No, man, you don't come into agreement with somebody else's chick on a dance floor just because you had 5 green lizards. No, no entras And en what's a green acuerdo lizard? It's a German beer con called la Heineken. muchacha de alguien solo porque te tomaste 5 lagartijas. ¿Y qué es una lagartija? Es una cerveza alemana. You come into agreement with the man. Oh, no, she's not with me. She's just my sister. Entras en acuerdo con el Oh, señor. okay. Oh, ella no está conmigo, es mi hermana. Can I dance with your ¿Puedo sister? danzar con su hermana? He may say yes or no, but at least you won't get your head busted Que open. quizás te diga sí o no, pero por lo menos no te va a romper la cabeza. Why are you looking at me that way? Trust me. Been there, done that. Confíen en mí. Lo he hecho, he estado ahí. I would. Did I ever tell you about the time that happened to me? Yes. The Hells Angels decided to take action.
Esto me aconteció a mí. Then I woke up the next day and I said, what am I Y doing? al próximo día me desperté I y was dije, just ¿qué hitting on pasó? every chick in the bar, but other than that, I was behaving Solo myself. estaba yo hablándole a toda muchacha en la cantina, pero Problem de is I cualquier didn't know it manera until the next morning. me porté hecho, y el problema es que no lo supe hasta el próximo amanecer. But whose problem was that? Pero ¿de quién era ese That was my problema? problem. Era el mío. And honestly, I didn't really do anything inappropriate. I just Sinceramente no hice nada desapropiado. was just being too friendly to some of the Hell's Angels girls. Simplemente estaba siendo demasiado I amigable didn't know con they las came with the Hell's Angels. muchachas de Los Ángeles del Infierno. So hell made a deposit on my head. Así que el infierno hizo un depósito en mi cabeza. That was part of my steps of finding Yahusha. Y fue parte de mi paso en encontrar I was in the a Yahusha. emergency room and the Indian doctor came over and started stitching me up, and I said, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. I started praying the Shema because I didn't know Jesus, I didn't know New Testament, I didn't know nothing about nothing. So as a nice Jewish boy from New York, the only thing I knew was the Shema. Eso fue parte de mi proceso de You've heard the encontrar a story, Yahuwah cuando estaba en el quirófano y comenzaban a coser la herida. Comencé yo a recitar el Shema porque no conocía a nadie, no conocía a Yahusha, no conocía de nadie más. Simplemente me puse a orar lo que yo sabía orar. And when I started praying the Y Shema, cuando comencé a orar el Shema, all the doctors todos los doctores and the nurses y las enfermeras were laughing. I heard se laughter. estaban riendo They de were mí. mocking me. Here's this Estaban guy burlándose de mí. Aquí está este who's been hombre. hit over the head by the Hell's Le Angels, golpearon en la cabeza los ángeles del speaking Hebrew infierno, in the emergency room. hablando hebreo They were laughing at en me. el salón de emergencia, en el quirófano. Estaban riéndose. But there was one who wasn't laughing. Pero había uno que no se estaba He riendo. heard my cry. Y escuchó mi clamor. Yahusha. Yahusha. I love Yahuwah because he hears my cry. Yo amo a Yahuwah porque I oye love mi Yahuwah because he clamor. hears my prayer. Porque oye mi oración. Baruch Hashem Yahuwah. So you must be careful who you come into agreement Así que with. tienes que tener cuidado con quién entras en acuerdo. Solo prayer, La oración en soledad, petitioning on your own, peticionando por ti is mismo, less hazardous es menos peligroso than messing with the que power tratar con el poder. by aligning yourself with someone who is not worthy. Al alinearte con alguien quien no es digno. Go with me, please, Vayan conmigo, por favor. to Amos 3:3. A Amos 3:3. Amos Amos 3:3. 3:3. Some of this I preached in Houston, Texas, Algo de esto prediqué en Houston, Texas. and it's very important that we review this. Y es muy importante que lo repasemos. We really don't appreciate Realmente no apreciamos Amos 3:3. a Amos 3:3. Just like we don't appreciate Matityahu 18:18. Así como no apreciamos Mateo 18:18. The power of agreement El poder del acuerdo will get heaven conseguirá que los Shamaim to do what heaven says it will hagan do. lo que los Shamaim dicen que van a hacer. But if you do it the wrong way, heaven will rebel against you. Pero si lo haces de la Hello? manera equivocada, And when heaven rebels against you, it's not a pretty place to los be. Shamaim se van a rebelar en contra de ti. Cuando los Shamaim se rebelan en contra de ti, no va a ser un lugar placentero en donde Escúchame. encontrarte. You are responsible for who you marry Tú eres and the responsable por consequences quién te thereof. casas y las consecuencias de ello. You're responsible for who your friends are. Eres responsable por quiénes son tus amigos. If you have more unsaved friends in your life than saved friends, you're probably not Si saved. tienes más amigos que no son redimidos que redimidos, quizás tú no eres redimido. Power of agreement. El poder del acuerdo. Heaven stands ready to answer your petition. Los Shemaim están listos para contestar tu petición. In addition, Yahusha is showing up right in the midst Y además Yahusha se presenta ahí en medio of your agreement. de tu acuerdo. So when you have the right agreement with the right person and the right walk, Así que- heaven will come down and Yahusha will manifest himself in your midst. Así que cuando The tienes power, el the poder, dunamis in Greek. así que cuando tienes el acuerdo correcto, se presenta el poder. Dunamas en Dunamis, griego. where we Dunamas, get masduna, where we get the English word like OJ used to, not OJ, but the guy I know. Dynamite, Jimmy Walker. Jimmy donde Walker. sacamos la palabra Dynamite. dinamita, dunamas. Dunamite. In Dunamis. other words, when you are praying in the power of agreement, it's dynamite. En otras palabras, cuando tú estás orando en el poder del acuerdo, es dinamita. Angels are moved. Los malachim se mueven, ángeles se mueven. Yahuwah is ready to move heaven and earth, Yahweh está listo para mover los Shemaim y la tierra. to bring his Torah and his traer su command Torah, and his word and his promises su orden. to pass in your life. Para que acontezcan en su vida, en tu vida.
But in order to walk in that wisdom, Pero para caminar en esa sabiduría, you must realize the folly tienes que reconocer la falla of asking people to pray for de you. pedirle a la gente extraña que ore por And you don't know ti. if they're a good Y Catholic. no sabes si son católicos You don't know buenos. if they're a bad No Catholic. sabes si son católicos malos. You don't know if they're a pantheist, No sabes si son personas de múltiples an dioses, atheist, ateos, a warlock. un brujo, un mago. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? In your desperation En tu desesperación and in your lack of understanding the word, y en tu falta de entender la palabra, you ask anybody le pides a cualquier persona for prayer? para oración. It's better to petition alone. Es mejor hacer petición solo. Just because someone is your cousin or your uncle does not mean you should come into the power of agreement Solo porque with alguien that person. sea tu tío o tu primo, no quiere decir que tengas que entrar en el poder del acuerdo con esa persona. I'm going to be honest with you. Les voy a ser sinceros. If I'm married, Si yo me caso and I'm not, praise Yah, y no lo estoy, exaltado sea to ya, some kind of heathen Con algún tipo- German shepherd who knows as much about Yahusha as a German shepherd, con alguna persona pagana que sabe igual de Yahusha que un pastor alemán, I will not ask that my spouse yo no le pediré a mi esposa to come into agreement. que entre en el Because the acuerdo. damage I can do is too great. Porque el daño que yo haga es demasiado grande. Because when you're praying and it's not according to what is written on heavenly tablets by men and women who are equally yoked and worthy, Porque cuando no oras de acuerdo a lo que está escrito en las tablas de los Shamaim y con personas que sean dignas, personas que viven de acuerdo a Torah, guess who shows up? ¿quién crees que se va a presentar? Let's reason this out together. Hablemos de esto juntos. If 2 or 3 are praying in agreement, Si 2 o 3 están orando en acuerdo, according to what is written in the heavenly de tablet, acuerdo a lo que está escrito en los Shamaim, las tablas de los Shamaim, who shows up? ¿quién se presenta? Who shows up? ¿Quién se Yahusha. presenta? Yahusha. How about if we're praying ¿Qué tal si estamos orando with someone who's not worthy? con alguien que no es Not been digno washed by the blood of Calvary, y no ha sido lavado con la dam del or Calvario? denies everything to the left of Matthew, O which is niega- denying the burden of the word of Yahuwah. Todo a la izquierda de Mateo, que es negar toda la carga de la palabra de Yahuwah. Will Yahusha show up? ¿Se presentará Yahusha? No. No. Who's going to show up? ¿Quién se va a presentar? Hallel. Halel. Hallel. Hallel. And you know what he's going to say? Hallel. Hi there, I'm Hallel. Hi, soy Would you like some Halel. of my food? ¿Quieres algo de mi comida? I'll put it in pita bread for you. It's delicious. Lo pongo en lejem de It's pita. dedicated to me. Está delicioso, dedicado a mí. Hallel food. Comida halal. hmm Praise food. It's the same thing when we go into a falafel place that's dedicated to Allah just because it's put in a good sandwich. Es igual cuando vamos a un restaurante de falafel, solo porque es dedicado a We're la... entering into an agreement Y solo porque esté puesto en un sándwich de pita no quiere decir que sea lo apropiado para ti comer. Cuando entramos en el Without poder thinking del it through. acuerdo, sin meditarlo, without counting the cost. sin contar los costos. Amos 3:3. Amos 3:3. So what Yahusha is teaching the Kehillah in Matthew 18 is not new, rather it is renewed. Entonces lo que Yahusha está enseñando Yes. a la congregación en Mateo 18:18 no es algo nuevo, es algo renovado. So Yahusha is taking what he gave Amos, Así que Yahusha está tomando lo que le dio a Amos and now he's giving it to the 12. y ya lo está dando a los 12. It's the same giver. Es el mismo que lo da. Halchu shnaim yachdav bliti im noadu. Halchu shnaim yachdav bliti im noadu. Now I want you to translate. Quiero que lo, That for me lo while I sit. traduzcan mientras que yo bebo. Well, we don't have to speak Hebrew. You're No right. tenemos que hablar hebreo. But it's Ah, good to sí, have cierto. someone who does. You're right. Facts. You're right. Pero es Doesn't tener make me more chovalín. saved or more righteous. Quien sí pueda hablar hebreo. You're right. It No just me hace a means mí that más I put in justo. some sheet time.
Es simplemente el hecho que yo invertí tiempo And it shows you how all things work together for good to those who love Yah and according to his purpose. y les enseña a todos cómo todo trabaja para propósitos de Yahuwah y para nuestro provecho si somos llamados de acuerdo a su Because propósito. I didn't want to learn Hebrew. Porque yo no quise aprender I had hebreo. no desire to learn Yo Hebrew. no tenía el anhelo de aprender el hebreo. That's why when I went to Hebrew school, Es por I eso- spent more time in the principal's office than any other Cuando student. yo fui a la escuela hebrea pasé I was más a bad tiempo boy. en la oficina del principal que en el salón. Yo era un muchacho muy malcriado. You know how many Jewish principals I kicked in the shins? ¿Saben a cuántos principales hebreos les pateé en las They piernas? call label, you have to come pick up your Luego, son. tiene que venir a levantar a su hijo. Why? He's ¿Por not qué? letting the other children No learn. está dejando que los otros niños aprendan. Moish, what are you doing, Moish, Moish? ¿qué está usted haciendo? Moish was in the principal's office more than he was in the classroom. Moish estaba más en la oficina del principal que en el salón. I was a wicked child. Yo era un niño muy malvado. I found good-looking Yo robaba. girls and I stole their Twinkies. Encontraba a las muchachas guapas y les robaba sus Twinkies, And I took their sus lunchbox. pastelitos, sus cajitas de su almuerzo. And they basically, in a private school, you have to pay tuition. They need everybody's tuition. Y They didn't need básicamente, my father's tuition. en un I was so bad, they were looking for a reason to get rid of En me. una escuela privada ellos buscan que la gente dé su matriculación, pero no querían la matriculación de mi papá, querían deshacerse de mí. So what am I saying? ¿Qué estoy diciendo? My mom and my dad went to court. Mi mamá y mi papá fueron a They la were going corte. through a divorce. Estaban pasando un divorcio. And my mom said, I want Morris to go to a public Y school. mi mamá dijo, quiero que Morris vaya a una escuela pública. And we're going to name our boy Morris. Y lo vamos a nombrar Morris. Label said, go to hell. Levo dijo, vete al infierno. His name is going to be Su Moish nombre va a ser Moish. Moshe. Moshe. And he's going to get a Jewish Y education. va a recibir una educación judía. And they went to the Y judge. fueron al juez. And the judge ruled Y el juez juzgó that the child que el niño must go to a Jewish day school. tiene que ir a una escuela judía o hebrea. If the father wants to pay, Si el papá quiere pagar, the mother should not stand in la the way. mamá no tiene que imponerse. So against my will and mommy's will, Entonces, en contra de mi voluntad y la voluntad de mami, the judge ordered me into a Jewish day school. el juez ordenó que yo fuera a una escuela de hebrea. But looking back, Pero viendo hacia atrás, Yahuwah was in charge of my life. Yahweh estaba a cargo de mi He vida. forced me to learn Hebrew Me forzó a aprender so I could hebreo be that rare bird para que yo pudiera ser ese of pajarito raro messianic de rabbis rabinos mesiánicos. who could speak a little Hebrew. Was that Judge Fiden? Very funny. And now he's forcing you to learn Spanish. That is true. Your father was deep in the heritage, though. My father was deep into heritage. Very deep. Not deep into Yahuwah Nope. or to scriptures, but deep into, you're right, deep into the heritage. What if that was Judge Fiden? So, it literally means in the Hebrew, Pero literalmente quiere decir en el hebreo. and stay with me here because this is not how it reads in most English scriptures. Porque así no dicen la mayoría de las escrituras en inglés. Will two walk together Caminarán dos juntos, except they agree first? excepto se acuerdan primero. Or know who O si saben quién and what y qué, they are agreeing to para qué están acordando. first, Primero, without knowledge sin conocimiento of what is first de lo que es primero. expected. Primero, de lo que primero se espera. I'm going to read that again. Lo voy a volver a leer. And you may say to me, you got all that out of 4 or 5 words? You got all that? Y quizás ustedes digan, ¿eso lo consiguió de 4 o 5 palabras? ¿Todo eso? Turn to your neighbor and say, he got all that? Voltea a tu prójimo y di, Out of ¿consiguió 4 todo eso? words? ¿De 4 palabras? You got all that? Todo eso, de 4 palabras hebreas. Now I'm going to do my translation and the answer is Y yes. aquí voy a hacer mi traducción y la respuesta es sí. Helchu shnayim lalechet to walk. Do any two, now think Matthew 18:18. Do any two, Es que cualquiera dos face this way. Do any two walk caminan together? juntos, Yachdav, beyachad, right? Yachad, together. unidos, juntos, As echad. como uno. Beyachad, as echad. Beyahad, como uno. Bilti, without Sin consideration consideración or introspection. o introspección, Im noda, hipnotar, without
la da'at, to know, da'at, wisdom, to know, sin conocer, knowledge, sin da'at, tener sabiduría, knowledge. da'at, conocimiento. How can two ¿Cómo puede ser que dos caminen be together juntos in an en agreement acuerdo without sin knowledge conocimiento of what they are agreeing to acerca de lo que están or what acordando is expected o de lo que se espera as a byproduct como biproducto of their de agreement? su acuerdo? Make sense? ¿Entienden? Because if we're not careful, we can make an agreement with hell. Porque si no tenemos cuidado, vamos a hacer un acuerdo con With el infierno, darkness. con las tinieblas, With the satanic demons that our new prayer partner entertains. con los demonios satánicos que nuestro Right? nuevo afiliado en la oración está Right? entreteniendo. I'm going to keep looking at you till you say right. Voy a seguir viéndote hasta que digas rat. In other words, we come into agreement with people, places, things, jobs, careers, and we don't even know what the spiritual condition of that individual is. En otras palabras, And then we ask them to entramos pray for us. en acuerdo de oración sin saber cuál es la condición espiritual de la persona con la que estamos orando y luego le pedimos que ore por nosotros. We've all done it. Todos lo hemos hecho. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Would Yahushua HaMashiach ¿Será que Yahushua HaMashiach run out the door se iría por la entrada, afuera, and tackle Judas y yendo tras de Judas, and say, Judas, diciéndole, would you please pray for me ¿puedes tú orar por mí? that this cup passes Que esta copa se me pase, so he doesn't leave me here too long? para que no me deje aquí Lama demasiado lama tiempo. azaftani. Lama, lama, Judas, azafení. can you please pray for Judas, me? ¿puedes tú orar por mí? And that's what we do. Y eso es lo que Without hacemos. knowing the character and the worthiness of people we're asking to Sin pray for conocer us. el carácter y la dignidad terrible de la thing. persona que estamos pidiendo que ore por It's a nosotros. dangerous thing. Es una cosa terrible y peligrosa. The- Torah says to go to the elders. Huh? That's why Torah says go to the elders. Elders. The carnal mind La mente carnal will not see the danger no puede ver el in the peligro behavior that they are engaging en el in. comportamiento en el que se están I involucrando. rather trust Yahuwah and not pray at all with someone who is not in Yo agreement. prefiero confiar en Yahweh y no orar con nadie que que no esté en acuerdo conmigo. So that is the question I must ask to every believer. Así que esa es la pregunta que Amos le pregunta a todo It's creyente. Yahusha asking through Amos. Yahusha preguntando a través de Amos. And here's the way that verse should Y read. así es como este verso debería de leerse. Who will walk together in the power of ¿Quién agreement caminará unido en el poder del acuerdo? without first Sin agreeing primero acordar to what they're agreeing en to? cuanto a lo que están acordando. Mira, and without first-hand clear Y sin knowledge primero tener conocimiento claro of what is de expected lo que se espera in the agreement. en el acuerdo. Facts. Right? What are we agreeing to? ¿A qué estamos acordando? Judas, Judas, I'm sorry I offended you. perdone que le ofendí. I'm a very strong leader. Soy un líder muy I'm fuerte. not like the scribes and No soy Pharisees. como los escribas ni fariseos. Judas, Judas, I teach with yo authority. enseño con autoridad. I'm sorry. Perdóneme I come across as harsh. que parezco ser duro. Please pray for me. Por favor, ore por mí. Now, if Yahusha did that, Si Yahusha hiciera eso, he would be making a league or a covenant with who? estaría haciendo un convenio con quién? S period A period 10. Con And that's ese punto, exactly punto, what we've tal. done in our lives. Y eso Being es- young and innocent believers and not knowing any better. Exactamente lo que hemos hecho en nuestras vidas, siendo creyentes inocentes y jóvenes y no entendiendo la realidad de las cosas. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas, you get the heart of what I'm saying? ¿entienden lo que les digo? I'm trying to protect you Estoy intentando and look out protegerles for you. y ver por ustedes. No condemnation. No hay condenación. We all make mistakes. Todos hacemos errores. No condemnation. Todos cometemos errores, no hay condenación. When it comes to church people, I would be careful. I'm not Cuando going se to trata- send a blanket statement that you can never pray with a Christian. I'm just saying you need a little wisdom. Cuando se trata I'm de not going to orar condemn con everybody. personas en la iglesia, tienen que tener cuidado y no voy a hacer una declaración general que no pueden orar con
todo mundo o con cualquier persona en la cristiandad. No, tienen que tener cuidado con quién entran en unidad de oración. Because there are Christians Porque sí hay cristianos who would keep que Torah sí guardarían Torah and who would follow y Shabbat que sí seguirían el if Shabbat. they only had a clean Si messenger simplemente tuvieran un mensajero to limpio, tell the truth quien les dijera la realidad in love. en el ahaba, And amor. if they're told the truth in Y love, si se les dice la ahaba, la realidad en ahaba, many Christians would keep Shabbat, muchos cristianos sí guardarían And el obey Shabbat Torah. y obedecerían Torah, but they just don't know any better. pero simplemente no entienden. So I can't paint everybody with a broad brush. Así que no puedo pintar a todos con un pincel general. So according to Amos 3:3, Así que de acuerdo a Amos 3:3, the power of el agreement poder del acuerdo is not merely a goal, no es explícitamente una meta, is a covenant es un convenio entered into en el que se entra prior, this is key, antes de, y esto es clave, prior to setting out together. antes de partir juntos, Prior. antes Here's de... what happens in most marriages. Esto es lo que acontece en la mayoría de los convenios de bodas. Here's what happens in most Esto relationships. es lo que acontece en la mayoría de las relaciones. You start out, Comienzas, you're not in no agreement, estás en acuerdo, you don't understand what it is to be or have the power of no agreement, entiendes lo que quiere decir tener el poder o estar en acuerdo. and later on down the Y road, después, a lo largo del camino, you have to go to counseling or to a psychiatrist tienes que ir a consejería o a un to fix psiquiatra your relationship para arreglar tu relación. because you're trying to get into agreement. Porque estás tratando Wrong, de entrar wrong, en wrong. acuerdo. Equivocado, equivocado y equivocado. You should have been in agreement Deberías de haber estado en acuerdo before you start. antes de haber comenzado. Before you start. Antes de haber comenzado. It's a covenant Es un convenio of two people de dos personas who are walking with que están Yahuwah, caminando con three. Yahuwah. Or three. O tres. which to me could be plural marriage. Para mí podría ser convenio en Two plural. could be monogamy Dos puede ser monogamía. in a marriage context. En un concurso de convenios. Who have a covenant agreement Quienes tienen un acuerdo en convenio that we agree on these basic que truths. acordamos en estas cosas básicas. How to raise our children, Cómo criar a how nuestros to hijos. solve differences, Cómo resolver las diferencias. where we're going to worship, En dónde vamos a adorar. where we're going to be En faithful, dónde vamos a ser leales. how we're going to solve conflict, ¿Cómo vamos a resolver nuestros conflictos? basic conflict resolution skills. Habilidades básicas para resolver We're getting conflictos. married. Nos vamos a We're making a casar. covenant. Vamos a hacer un convenio. What are we agreeing to? ¿A qué estamos acordando? I'm not agreeing to you staying home all day Yo no and est- playing video Yo no games. estoy acordando en que te quedes en casa todo el día jugando juegos de video. I'm not No agreeing estoy en acuerdo to you holding on to your de vices que tú te quedes con tus... because you love having sex with me so much that you'll get help 10 years down the road. I'm not agreeing to it. No estoy acordando en que tú te aferres a tus adicciones y tengamos problemas 10 años adelante. You love me, you get right now, you get clean now, you get a gainful employment now, and let's agree to the terms before we start out. Tú me amas, quiero que clarifiques tu vida de drogas en este momento, que te hagas responsable, consigas un trabajo desde este momento, que comencemos correctamente. So what the word says in Amos is im no adu. Así que lo que la palabra dice en Amos, say it again. Im no adu, without Sin the el knowledge conocimiento of what will keep us innovatú, de lo que nos mantendrá beyachad. beyajad, en In other words, acuerdo. if you see how things go, En otras palabras, si vamos a probar cómo van las Let's get cosas, together. unámonos, we've already had sex, ya tuvimos intimidad we already had sexual, relations. ya tuvimos intimidad The sexual. Bible condemns us if we don't get La married. escritura nos condena si no nos casamos, Let's get married. casémonos. But now you're unequally yoked. Pero ya están en yugo desigual, Now you're covering ya están for cubriendo a carnal woman or a carnal man who doesn't know por Yahuwah, un hombre carnal o mujer carnal que no conoce a Yahuwah. and you're going to cover for him Y vas a cubrir por él and protect y him protegerlo and hide him y esconderlo or her o
o esconderla so a that other ella, people can't see how weak they are para que otras personas no vean lo débil que es. and how you didn't count the Y cost. como tú no contaste el costo de la realidad, What Amos 3:3 is saying, lo que Amos 3:3 te está you're diciendo making an es agreement. que estás haciendo un If you acuerdo. want the power of Si agreement, quieres el poder del acuerdo, you must be in accord. tienes que estar en acuerdo And before you walk together, antes de caminar unidos. we do the opposite. Nosotros hacemos lo We opuesto. walk together and oh, we'll work it out. Caminamos juntos y decimos, oh, lo vamos a resolver. That's the way of the world. Así camina el mundo. Can you work it out after you start walking together? ¿Puedes Yeah. resolverlo But it's going to después cost you de iniciar el caminar? Sí, pero te va a costar time, tiempo, money, dinero, broken relationships, relaciones quebrantadas, heartbreak, corazón quebrantado, headaches, depression. dolor de cabeza, depresión. A meeting of the minds. Una reunión de las mentes. Noadu. Noadu. We even see the word Noah. Aquí vemos la palabra Noah. A comforting meeting of the minds Una reunión y acuerdo de las mentes que da to consuelo. know the De obligations conocer las obligaciones in a relationship en una relación and what's expected y lo que se espera in a relationship. en una relación. It is moreover Es más aún to appoint, designar, to summon, de llamar a, to seek, to de assemble, buscar asamblearte, to designate de designar a single view una perspectiva singular as we strive, al esforzarnos, regardless of the pressures to no variate, importando las presiones para variar, to walk de together caminar unidos in a relationship en una with the relación exact same view. con la vista The exacta. best marriages Los mejores convenios are where the wife has no opinion, es donde la esposa no tiene opinión, the husband has no opinion. el marido no tiene And when opinión, they fight, y cuando pelean, instead of attacking each other's right to have an en opinion, lugar de atacar el derecho de que cada quien tenga they su sit opinión, down se sientan with the counsel of the con word el consejo de la palabra and say, I am willing, Yahuwah, for you to resolve y this. dicen, yo estoy dispuesto, Yahweh, a que tú resuelvas esto. What does Genesis 15 say? ¿Qué dice Génesis 15? Not to me and my husband, No a mí y a mi marido, to me and my wife. a mí y a mi esposa. I have no rights No tengo derechos to disagree de desacordar with your word. con tu palabra. So it is a determined act Así que es un hecho en decisión. to say, Decir, when we sit down, cuando nos sentemos, we will walk out caminaremos with the same view con la misma perspectiva before the relationship starts. antes de que inicie la And relación. during the lifetime of the Y relationship, durante la vida de la relación, as pressure mounts así como vaya subiendo la to presión establish our own para territory, establecer nuestro propio territorio, so that I'm not a pushover or a para doormat, que yo no sea una persona que tú echas de aquí para allá y de allá para I will acá. remind the one that I came into Le agreement with recordaré a la persona con la que entré en acuerdo that we agreed before we que started nosotros acordamos antes de iniciar to have the same view, tener la misma perspectiva, which is Yahuwah's view. que es la perspectiva de Yahuwah. That will solve all your marital Eso problems. resolverá todos tus problemas en convenio. I'm probably right, but I'm going to give up my right to be right, which means I'm not allowing you to be right. Y quizás yo Let's esté en lo go to the cierto. word of Yahuwah on this matter, because every issue we deal with as a couple is already addressed in the word of Vamos Yahuwah. a la palabra de Yahuwah como pareja, porque toda la palabra de Yahuwah ya nos ha dado la solución a todos los problemas. And if we don't know where to find the Y scriptures si no sabemos dónde encontrar esas escrituras, to reconnect us into the power of agreement, para reconectarnos al poder del acuerdo, let's ask Shaliah. preguntémosle a Or let's Sholiah ask Benjamin. o preguntémosle a He Benjamín. knows the word Él pretty conoce well. la palabra muy to, But that takes a great amount of ruach pero eso requiere mucha ruaj and humility. y humildad. A good relationship Una relación to is committed está to comprometida have the exact same a view. tener la misma perspectiva exacta. Maybe not immediately, Quizás no inmediatamente, but to work toward that goal. pero trabajar hacia esa meta. Not to insist on your view. No de insistir en tu perspectiva. Not like a doormat to adopt somebody else, your spouse's view, to keep the peace. No como una persona, How many of you ladies adopt your spouse's view to keep the peace? no como una persona When your que, heart is pumping with a different position.
No como una persona que fácilmente es persuadida y que se hace In my own cualquier cosa marriage, the con same ella. thing. En mi propio convenio la misma cosa. So in order to seal and protect the power of agreement in the home, because Entonces- all of that starts in the home, Entonces, para sellar y proteger el poder del acuerdo en la casa, porque todo inicia en el hogar, we must get to the point tenemos que llegar al punto de where we say we are going to achieve decir, vamos a alcanzar the same view. la misma We should perspectiva. have ironed this out 10 years Esto ago debimos de haberlo resuelto 10 años atrás. and not taking the attitude like the world, well, we'll fix it by counseling. Y no asumir la actitud del mundo de que lo arreglaremos a través de la We'll consejería. fix it by medication. Lo arreglaremos a través de del medicamento. And that person will get divorced and divorced and divorced and 6 times, 7 times, just like what's her name? Y esa persona se Elizabeth divorciará Taylor, Elizabeth, whatever her name vez is. tras vez, tras vez, tras vez, así como Elizabeth Yeah, Taylor. hold on a second. Hold on a second. Go ahead. Every issue you have as a couple, say that one more time. I don't recall what I said. Sorry. I guess you're gonna have to listen to this. So the point is, in order for the power of Yahusha El punto es que para el poder de Yahusha to be in our relationship, esté en nuestras relaciones, we must determine tenemos que decidir to have the same view. tener la misma Who perspectiva. can do that? ¿Quién puede hacer eso? That means you have to die to self. Eso quiere decir que tienes que morir en cuanto a ti mismo. Last time I checked, that's what Yahusha La said. última vez que yo chequeé, eso es lo que dijo Yahusha. Die to self. Morir en cuanto a ti mismo. And it's the same principle Y es el mismo principio in a congregation. en una congregación. It requires work Requiere labor. to have the blessings of the power of agreement, Tener las bendiciones del poder del acuerdo. not a mere shaking of the head. No solo el sacudir tu cabeza en acuerdo. Where is the division? ¿En dónde está la división? Who gave us the right, ¿Quién nos dio el derecho as we follow Yahusha and Torah, al seguir a Yahusha y Torah not to hold the same view de no sostener la misma perspectiva on Scripture en la escritura, in a relationship, en una relación, in a marriage, en un convenio de bodas, in a congregation? en una congregación? You don't come here and move here from Oregon No vienes aquí viniendo de Oregón and decide y decides, this is not for you. esto no es para ti. You're in disagreement. Estás en desacuerdo. You disagree with this. you Desacuerdo disagree en with that. esto, en aquello. You are required Se requiere de ti to know what's expected saber lo que se so espera that when the leader tells you para que cuando el líder te diga to be on time, que llegues a tiempo, to do this, que hagas esto, to do that, que hagas aquello, you got to agree with it before you come. tienes que acordar antes de venir. It's too late once you come Y es demasiado tarde una vez que hayas and you're not llegado in agreement. y no estás en acuerdo. This works in a Esto congregation. funciona en una This congregación, works in a marriage. funciona en un convenio de bodas, This works in relationships. funciona en las relaciones. Can I get a witness? It is a love for Yahuwah Es un aprecio por Yahweh and the institution of y la marriage institución del convenio de and the bodas institution of the assembly of y la Israel institución de la Asamblea de Israel, that will get you to the lo que te place llevará al lugar where you lay aside your right to disagree. En donde We puedes- have a human right to disagree, don't Al we? lado tu We have a derecho constitutional right to disagree, de don't we? desacordar. Tenemos un derecho constitucional de desacordar. Yes? ¿Sí? But if you want to be in agreement with your significant Pero other, si quieres estar en acuerdo con la persona que más significa para ti, I'm going, because of the love of the a Father causa de la java del Abba, el aprecio del Abba, and what He's done in my y life, lo que Él ha hecho en mi vida, I'm going to lay aside voy a poner al lado my rights mis derechos to disagree. de desacordar And we are going to work y together vamos a trabajar unidos to agree. para acordar. When you work together to be Cuando agree, to agree, trabajas en unión para acordar beforehand, de antemano, less problems. hay menos But even problemas. down the road, Pero aún a lo largo it's too del late camino, now, you're married. y es demasiado tarde, ya se Too late. casaron, ya es demasiado tarde. Okay, then the way we fix this Ok, entonces la manera en que arreglamos esto is not by each of us speaking our no mind. es a través de que cada uno hablemos nuestros pensamientos. It's by saying that the most important thing Es al decir que la cosa más is to know importante from this point es forward conocer de este punto en adelante what you expect from me. lo que tú esperas de mí. And I will tell you what I expect Y from yo you. te diré lo que yo espero de ti.
It's kind of too late, but not fully too late. Es como un poquito tarde, pero no demasiado. But there wasn't a lot of communications before we started Pero no hubo mucha comunicación antes de que because we were listening iniciáramos. to a lot of different voices. Porque escuchábamos muchas voces diferentes. So how do we fix our issues? Entonces, ¿cómo arreglamos nuestros problemas? We realize that the Reconocemos power of happiness, el poder del el gozo, the la power alegría, of el contentment, poder de estar the power of contentos, el agreement, poder del the acuerdo, power of true love, el poder sincere and undefiled, de la java real, sincero y sin contaminación. lies in our willingness Permanece en nuestra to disposición come out of the tunnel de escapar del túnel of disagreement del desacuerdo and safeguard our y marriage proteger nuestro convenio de through the bodas power of agreement. a través del poder del If the acuerdo. two of you or the three of you can come to agreements, Si los dos- you are safeguarding your marriage. There's no demon in hell. There's no opinion in hell. There's no emotion. There's no wounded emotion that can come up and destroy your Todos relationship. los que forman parte de este convenio se unen. Nada puede venir en contra de esta unión, esta relación. Ningún poder del infierno puede levantarse en contra de ustedes. The power of El agreement poder del acuerdo can safeguard your puede relationship proteger tu relación and protect your y relationship. proteger tu So relación. that in the end, it doesn't matter if she's Defenderla. right or I'm right. Así que al final no importa si tú o ella están en lo cierto. It's like we want the power of Yahusha Es decir, queremos el poder de Yahusha to show up que se and presente preserve this y relationship. preserve esta relación. Then I told you how to do it. Entonces ya les dije cómo hacerlo. Amen. I told you how to do Ya it. les dije cómo You hacerlo. must come into Tienen agreement, que entrar en acuerdo. which is more important Lo que es más than importante being right que estar en lo cierto through your opinion. a través de tu opinión. A marriage like that can never be Un broken. convenio como ese nunca puede ser quebrantado. A relationship like that. Una relación como esa. Go with me to Deuteronomy 17. Vamos a Deuteronomio 17. Now, Yahusha was talking about the assembly. Yahusha estaba hablando de la asamblea. When you come into an assembly and a relationship with the leadership Cuando tú entras en una and the asamblea leadership with y you, en relación con el liderazgo y el liderazgo contigo, what knowledge do you have? ¿qué conocimiento tienes tú? Do you know what's to be expected? ¿Sabes lo que se espera? Or do you show up in the door? ¿O te presentas tocando? I'm here. Ya llegué. You are? Ah, sí. I'm back. Ya regresé. And you walk in here and you don't know how Moshe Konachowski operates. Y You have entras y no no idea. entiendes cómo funciona You don't know what Moshe you're agreeing to. Konechowski. No entiendes a lo que estás acordando. You don't know what's going to be required. No of you. sabes lo que se va a requerir de How did that ti. work for you? ¿Cómo funcionó eso para ti? Some of us, for the first 2 or 3 years here, we didn't know if we were coming or going Algunos de nosotros por los primeros 2 o 3 años no sabíamos si veníamos o nos íbamos. because we were asking, "What do you think? Porque pensamos, ¿qué piensas tú? How about you guys who moved? ¿Y What qué do you tal think? ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Hey, what do you think? ¿Y qué piensan ustedes? How about sitting down with the ¿Qué elders tal sentarse con los ancianos? in humility and saying, okay, what's required of me? En Before I humildad. decide if I can walk with you, before I decide if I can stay in this Y ministry, preguntar, what is required of ¿qué us? se requiere de nosotros? Antes de proceder en caminar con este ministerio, con ustedes, ¿qué se requiere de nosotros? That's humility. Eso es humildad. And as long as we have that Y attitude, siempre y cuando tengamos esa you'll do actitud, the right thing. harás lo correcto. I can't walk with this Yo puedo ministry. caminar con este I ministerio. cannot. No puedo The caminar. people who leave here came here because they needed a home, La gente que llegó aquí se fueron porque necesitaban un hogar, they needed a place, necesitaban un lugar, they needed some help, necesitaban ayuda, they liked the Jewish les stuff. gustaban las cosas judías. But before they started walking with us, Pero antes de comenzar a caminar con nosotros, they didn't know what knowledge and what was expected. no entendían el conocimiento y lo que se esperaba de nosotros. Deuteronomy 17. Deuteronomio 17. Here I am. Baruch Hashem Yahuwah. Take a minute, please go to Deuteronomy. Tómense un momento, vayan a Deuteronomio, Devarim. So I'm saying if you have a relationship that's valuable to you, Así que estoy diciendo que si algunos de ustedes tienen una relación que es valiosa para and ustedes, the most valuable should be with our spouse and then other significant y lo believers. más valioso debería de ser con nuestros esposos y otros creyentes en Yahusha. It should be based on the power of agreement. Debería de basarse en el poder del acuerdo. Show me a marriage Enséñenme un convenio de that bodas understands the necessity of the power of que agreement comprenda la to necesidad safeguard and to close the door del poder del acuerdo on- para proteger on all the fiery darts of the y enemy. cerrar la apertura en contra de todos los dardos de fuego o
las flechas en fuego del enemigo. And I'll show you a Y marriage te enseñaré un convenio de bodas that will thrive. que vivirá Not- plenamente. Not just survive, No solo sobreviviendo, but that will thrive. pero que vivirá plenamente. How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? Because the most important thing is not if you're right or right, who spilled the milk, who didn't pay the bill, who messed up the car. That's no longer the most important thing. Now the most important thing is Yahusha is not going to show up and save our relationship unless we lay aside our opinion and we get into the Word and together we communicate His opinion to each other. Porque lo Because más it's going to be the same importante- opinion. Lo más importante no es quién falló en esta área o en aquella, de quién fue la culpa de esto o lo otro, quién cometió los errores, sino que los dos estén en el entendimiento que vamos a permitir que Yahusha entre en esta relación y que Él descargue su opinión y que nosotros vamos a descartar nuestras opiniones y inclinarnos en la opinión de Yahusha. So Amos 3:3 is not saying, well, you can't walk together except you're in agreement. It's not saying that. Así que Amos 3:3 no nos está diciendo que no podemos caminar juntos sin estar primero en acuerdo, no. It says you should not walk together Está diciendo que no debes de caminar without junto the knowledge con alguien sin primero tener of what is conocimiento de lo que expected se espera before you take your first step, not Antes. 10 years later or 10 years after. de tomar tu I primer do believe that's the paso, name of a rock group. no 10 años después. Now, how does that work? It's going to cost you money. Te va a costar dinero. You're going to have you need money for meds to Vas a calm down. necesitar dinero para medicamentos para You're calmarte. going to need extra bottles of CBD. Vas a necesitar botellas adicionales de CBD. Friends, Amigos, this is a lot cheaper. esto es mucho más barato. This is a lot easier. Esto es mucho más fácil. Stop opinionating. Dejen de dar sus opiniones. This sounds harsh, cruel, and dictatorial, but it's not. It's Esto suena Yahuwah. duro y dictador, pero When you no walk lo through es. that door, Es you have no Yahuwah. opinion. Cuando tú entras aquí, no tienes opinión. You've studied all my teachings. Has You've estudiado studied all my todas mis materials. enseñanzas, todos mis recursos. You've read all my PDF Has files. leído todos mis archivos de You've PDF. called a meeting in my office to ask me Has questions. llamado a una reunión en mi oficina para hacerme And you now preguntas. signed up for a common vision. Y hoy te has registrado para una visión en For without a común. vision, people will perish. Porque sin una visión la gente perecerá. Before you walk in the door, Antes de entrar por las you entradas. walk in the door into this assembly and you start questioning me and questioning the leaders left and right. Y entras por You're never going to aquí have shalom. y haciendo You're preguntas. never going to have shalom. Dudando Should del we have shut down for liderazgo. COVID? Should we have kept open? Well, I think he's walking in the spirit. Well, I don't think. Well, it's okay. He's just being and all this, either you agreed O or you acuerdas, disagreed, and o you should have desacuerdas. thought about it before you walk through those Y doors. debiste de haber meditado antes de pasar por las entradas. Because I will make mistakes. Porque sí cometeré errores. But that's not what brings us in Pero unity. eso no es lo que nos trae a la unidad. What brings us in Lo que unity nos trae a la unidad is the understanding es la comprensión. that as we come into Y al agreement, entrar en entendimiento, the power and the acuerdo. person of Messiah is there. el poder y la persona de Mashiach está ahí. That's the truth. Esa es la realidad. That's the blessing. Esa es la braca. When Rivka and I didn't agree with what was going on in congregations, we left. Cuando Refka y yo no acordábamos con lo que acontecía en las congregaciones, nos We íbamos. didn't invite 5 people into our living room for coffee and cake every Saturday night and start different meetings. No invitábamos a And I'm 4 not o talking 5 about you personas guys, so relax, okay? Para café y You're part of this pastel, community. I'm talking about a iniciando different diferentes spirit. reuniones. Estoy hablando de un espíritu diferente. Yes. When you walk in here, I say this, I know there's Cuando no tú way this can llegas come aquí. across right, but I'm going to say it anyway. When you walk in here, Cuando tú vienes aquí, you already know ya sabes that it is your que responsibility es tu to responsabilidad work trabajar, to come into agreement. entrar en acuerdo. Even when I make mistakes. Aun cuando yo cometa errores. Because I will make Porque mistakes. sí cometeré And when you go errores. to another congregation, they're also going to make Y mistakes. cuando vayas a otra congregación, allá igual van a cometer errores propios. And it's not even I agree to disagree. Y no es solo yo acuerdo en It's not desacordar. I agree to disagree. No es yo acuerdo en All right, desacordar. I agreed that peace is the most important O yo thing. acuerdo que la shalom es lo más Ladies, importante. just agreeing with your husband is not going to bring you peace. Mujeres, Who solo told you acordar that? con su marido no les va a traer tranquilidad. ¿Quién les dijo eso? Because in your heart, Porque en sus corazones you're gonna ruminate. van a estar consternadas. You're gonna be in consternation. What the power of El agreement poder del acuerdo
will render the various opinions dará todas las diversas opiniones as less important como menos importantes to the health a la of shalom the relationship. de la relación. So you're both putting aside not who wins the argument, nobody. Así que los dos están poniendo al lado no quien gana la discusión, Sweetheart, querida. your opinion doesn't Su count. opinión no cuenta. My opinion Mi doesn't count. opinión no cuenta. Are we not angry at each other No enough? estamos enojados lo Have we suficiente. calmed down enough Ya nos hemos calmado lo suficiente to look for the answer de buscar la respuesta in the word of Yahuwah? en la palabra de Yahuwah, Because you'll find it. porque sí la encontrarán. You'll find the La answer. encontrarán la respuesta. And then you'll feel silly Y luego se sentirán con pena when you come to realize that your opinion cuando vengan a reconocer que su and your opinión wife's y opinion la opinión de su or your esposa husband's opinion o de su marido didn't count. no contó. Because last time I checked, the power Porque la última vez que yo chequeé el was in poder agreeing estaba en acordar with someone who's worthy, con right? alguien que sea digno. Someone who's worthy is someone who puts the word before their wife. Alguien que Someone es who's digno. worthy is someone who puts the word before their husband. Es alguien que pone la palabra antes de su esposa o antes de su marido. Go to Deuteronomy, please. Vamos a Deuteronomio, por favor. 17, 17, verse 8. verso 8. Deuteronomio 17, 8. I know this from personal experience. Y conozco esto de experiencia personal. So when Rivka and I could not have shalom in a kehillah, Así que- we could not be in agreement. Cuando Rivka y yo no podíamos tener tranquilidad en una congregación, no podíamos entrar en We took acuerdo. our opinion Llevábamos nuestras opiniones and we left y nos íbamos and we found some y place encontrábamos otro lugar where we could be in agreement. donde sí podíamos entrar en But this is acuerdo. the safeguard of your Pero relationship. esta es la protección de tu This is how relación. you safeguard it. Así es como la proteges. You lay aside your human right to disagree Pones al for the lado greater good of the kingdom and the kingdom's relationship. Tu derecho en desacordar para la relación para el reino y para las relaciones en el reino. How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? How many are taking a good snooze? Raise your hand. If you're sleeping, raise your hand. If you're Now sleeping that's a and trick. you know it, You got to raise teach your me how to hand. do that. Baruch Hashem Yahuwah. There you go. But that's not a total sleep. That's a designated sleep. Baruch Hashem Yahuwah. Here's what's required, Israel. Look at verse 8. Esto es lo que se requiere, Israel. If Vean el you and your verso 8. husband are going at it, pea soup and noodles. Si tú y tu You're throwing marido Rahman noodles at each other's head. están discutiendo, You never, peleándose, you always, I've done that, been there, done that, do it all the tú time. nunca, tú siempre. If there arises an issue Cuando alguna cosa te fuere difícil too hard in Mishpat en el juicio between you and your spouse, entre tú y tu esposo, between your plea and her plea, entre tu ruego y el ruego de your ella, friend to your friends, entre tu amigo y su amigo, your brother and your brother, tu fraterno y su fraterno, between stroke and stroke, entre una cosa y la otra, meaning you see the word different than he does. viendo que tú ves la palabra de manera diferente a lo que ella lo ve. You see things that he doesn't see. Ves cosas que él no ve. And they're controversial within your gates. That's your home life. Y hay controversia dentro de tus entradas es Or your tu vida, congregational family life. o en la vida congregacional. Here's a problem with marriage. Este es el Y'all didn't problema realize that when you convenios. got married, you had no right to hold on to your opinions and claim to be children of Yahuwah when it's your designated job to adopt his opinion, not hers, his, and his, hers. Cuando entraste en convenio And de safeguard bodas, your marriage. tuviste que darte cuenta que no estaba en tu derecho preservar y reservar tus opiniones. Tienen que entrar en la opinión en la realidad de A Yahushua. couple that practices Matthew 6:33 Una pareja que practica will never get divorced. Mateo Never. 6:23 Not in a nunca million years. va a divorciarse. Doesn't matter if Dice everybody in your Matthew family 6. hates her and everybody else in your family hates him. Matthew 6:33. Mateo- It doesn't matter. Mateo 6:33, no importa. Make your home a Matthew 6:33 home. Haz tu casa una casa de Mateo 6:33. Me and my husband are seeking heaven's ruling. Yo y mi marido estamos buscando el juicio de los Shammai. In order to do that, Para poder hacer eso, my opinion mi opinión is a waste of my time. es desperdicio de mi tiempo. Sweetheart, Querida. your opinion is a waste of your time. Su opinión es desperdicio de su tiempo. We've got to nip this controversy in our gates. Tenemos que resolver esto dentro de nuestras entradas. Hello? Hola.
Or else you're going to have a Kill Gates living in your gates. O si no, vas a tener a un Bill Gates viviendo entre ti. When a controversy and a disagreement arises in the home, as children of the Most High, you've got to call down what is written on heavenly tablets and use that to settle controversy. Not your woundedness, not your manipulation, not cursing, thinking it's going to scare them and get them to back off. Cuando una controversia se presenta en tu convenio de bodas, tienes que llamar a la palabra de Yahuwah y su realidad y no esperar que tu enojo, tu incomodidad, tu desacuerdo y tu disgusto con tu marido resuelvan las cosas. I've been waiting for that. Baruch Hashem Yahuwah. Controversial matters. La controversia es importante. Things that we can't settle. Las cosas que no podemos resolver. There's too much bitterness. There's too much history. Hay demasiada amargura, demasiada historia. We've revisited this 190 times. Hemos revisitado esto 190 It's veces. an ongoing controversy. Es una controversia que continúa. It's a living controversy. Es una controversia viviente. Then, when? Entonces, When? Then. You kind of hinted at it before. When? Then. You shall together arise. You Juntos se can't get up levantarán. and get out into the car together if you're bickering and fighting with each other. You're now laying aside your opinion and going somewhere. están poniendo su opinión al lado y avanzando a algún lugar. Not exactly, but close. But you were right before. Watch. There are matters of controversy that are not leaving your gates, and the same issues tend to keep coming up. You'll notice that until they get resolved. Hay cuestiones de controversia que se siguen presentando en sus convenios, en sus hogares y no se resuelven. Van a ver esas cosas. These matters of controversy are living in our gates. Estas cuestiones de controversia están viviendo entre And nosotros. until we kick out the Y hasta que controversy, echemos fuera la controversia, we don't kick out the enemy. no echamos fuera al enemigo. When we want Yahusha Cuando queremos que Yahusha in our gates, esté en through nuestras the power of entradas, a agreement, través del poder del we've acuerdo, got to be agreeing tenemos que estar to an acordando opinion a una opinión that does not belong to you, que no te and it pertenece does a not ti. belong to me. No me It pertenece belongs a mí. to thee. How great thou art! Le pertenece a ti, cuán grande eres tú. I'm telling you, Les estoy diciendo, this is how to preserve and fix your marriage. así es como preservar y We are arreglar so tu convenio de proud, bodas. and we're so accustomed, Somos tan and we're so orgullosos raised in the north y and raised in the acostumbrados. west. And that's not why my daddy did things, criados but en it el is the norte. way your heavenly daddy now wants Y en el things occidente. done. Y así no es como se hacían las cosas con mi papá, pero así es como Yahuwah quiere Thank you, que brother. hagamos las cosas. Just lay it. It's not easy, No es fácil, but it is Torah. pero sí es Torah. It's required by Torah. Se requiere por Torah. If it would be easy, Si fuera the fácil, divorce courts would be empty. los atrios de divorcio estarían vacíos. Judge Judy would be selling ice cream. La jueza Judy estaría vendiendo Judge helado. Judy would be driving a Mr. Softy. If it was easy, she'd have no customers. Si fuera fácil, la jueza Judy no tuviera clientes. Or Judge Mabel Ephraim, she'd be out of business. She'd be an elder law. You get up, Se levantan, meet. se reúnen. No, I'd rather pull a couple of young believers into my house and opinionate all over their newfound faith. Yo prefiero jalar a unos creyentes nuevos a mi casa y echarles mis And opiniones teach them the power of the devil. en su fe nueva y enseñarles el poder del diablo. Not to respect the door that they walked into. De no respetar la entrada por la Shaliach que didn't get a tow truck and drive them through the front door. They opened the front door. ellos entraron ahí por su propia voluntad. It's better, watch, Es mejor to get up, que te levantes, go to the place vayas al lugar that Yahuwah has que chosen. Yahuwah ha escogido. Hopefully it's not the psychiatrist's office. Esperamos que no sea la oficina del psiquiatra. Hopefully it's people who, if you come into agreement with, Esperamos you'll que have sean newfound personas power in your life. Con las que has encontrado acuerdo y poder nuevo en tu vida. You want to come into agreement with people, Si quieres entrar en acuerdo con personas, not the weaker vessels, no las vasijas that más if you do, débiles, que si lo haces, if you do seek Yahuwah's si opinion, buscas la opinión de Yahuwah, then you will benefit entonces te aprovecharás and your walk will be made y stronger. tu caminar será fortalecido.
The place which Elohim will choose for you. El lugar que Yahuwah escogerá para ti. Verse 9. Verso 9. You will come, then he tells you who it is. Y luego te dice quiénes son. You will come to the Kohanim Llegarás a los Kohanim, and to the Leviim, A the los servants of ministros. the Kohanim, levitas, and to the judge y al juez in those days. que hubiera en aquellos yamim. And you will not inquire Y no preguntarás what Harry met Sally thinks. lo que That's what we do. Stop it. It's piensas. time to grow up in Yahusha. Es tiempo de madurar en Yahusha. Look at verse 9. Vean el verso 9. A true man of Yahuwah or Un woman of hombre Yahuwah, o una mujer real de Yahuwah, when you come to inquire, cuando vengas a hacer preguntas, we'll show you Te enseñará the mishpat el juicio that is recorded in the sentences se grabó en of las Yahuwah's Torah. oraciones de la Torah de Yahuwah. We get the sentence Obtenemos la not for oración, judgment, no para juicio, but for the power of agreement. pero para el poder del acuerdo. If you come to me and waste my time to meet with me, you Si tú better vienes a agree mí- with what I'm telling you, because if you don't, you're not going to tap into the power of agreement with his sentence. Y He wrote these desperdicias mi sentences. tiempo. Más vale que estés en acuerdo conmigo, porque él es el que escribió estas oraciones, no yo. If I tell you to do something that's not in these sentences, Si yo please te don't diga do que it. hagas algo que no Please está en don't do estas it. oraciones, por favor, no lo hagas. But if I give you his sentence Pero si yo te doy su juicio, and his judgment, su sentencia, and you're not ready to do it, y no estás listo para hacerlo, why waste my time? ¿por qué desperdicias mi tiempo? Why are you coming to counseling? Porque vienes a la consejería. If you're not ready to swing into Si no action. estás listo para entrar en acción. Because the power of disagreement has just about destroyed your home and your Porque el gates. poder del Yelling desacuerdo and screaming in front of the children. ya casi destruye tu hogar, gritando y peleando enfrente de los niños. But you get up. Pero te levantas. Is this too difficult? ¿Es esto demasiado To get difícil? together into a car De reunirse and seek the sentence and mishpat of En un Yahweh carro, buscando requires- la sentencia y el juicio de Yahuwah requiere requires the el prerequisite prerequisito of when we get out of that office, que cuando nos vayamos de esa my oficina, anger, mi enojo, my opinion, mi opinión, doesn't matter. no importa. I'm not wasting my time. No voy a gastar mi I'm not tiempo, wasting your time. ni su tiempo, I'm not wasting the time of the man of ni Yahuwah. el tiempo del hombre de Yahuwah. I'm going there to hear what Yahuwah has to say Voy a ir to ahí. reestablish the power of agreement in my life. Para escuchar lo que Yahuwah tiene que decir para restablecer el poder del acuerdo en mi vida. And I talk to an elder on the phone every week just Yo hablo con to, un just to make sure anciano. that I don't get off base. Cada semana para confirmar de que yo no me esté desviando. Verse 10. Verso 10. Once the opinion of Yahuwah, Una vez que la opinión de Yahuwah, I'm in Deuteronomy 17:10, estoy en Deuteronomio has been 17:10, given to you, se te haya dado, I want you to call your sister quiero que llames a tu ajot or your stepfather o a tu padrastro and run it by him y que repases esto con él and see what he thinks. para ver lo que él piensa. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? I said, is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? I'll give you a minute to Te meditate. daré un minuto para meditarlo. What does it say in verse 10? ¿Qué te dice en el verso 10? I know this is radical, right? Sé que esto es radical, ¿sí? This is the radical right. Esto es radical. Yahuwah is always right. Yahuwah siempre está en lo cierto. Let me say it again in case you missed it the first 10 times. Déjame decírtelo de nuevo en caso de que te hayas When you perdido walk esto through that door, las primeras 10 veces. Cuando entres por esas you are making a entradas, statement to heaven. estás haciéndole una declaración a los Shamaim. I may not agree with everything that is said or that goes on, Quizás no acorde yo con todo lo que se diga o lo But que as long as I'm acontezca, here, pero siempre y cuando yo esté aquí, I'm going to work toward that. voy a trabajar hacia ello. So that, not because Shaliach or Mariam is perfect, No porque Sholiach y Mariam sean perfectos, so that the devil pero para que el diablo doesn't have an opening no tenga una apertura to destroy us. para destruirnos. You shall do according, and I don't want to be the cause of the destruction of this congregation. No quiero ser la causa de la destrucción de esta If congregación. everybody from Tova to Sophia to everybody else has the same view, and I'm the odd man out, Si or we're the todos- odd couple, yeah. Si todos desde Toba y Yeah. Sofía tienen la misma perspectiva, pero yo soy la única persona que está en desacuerdo, It may behoove the odd couple to get into an agreement with the other 18 members that are in unity. quizás sí. We're not going to wait
and come into agreement with you, you, my friend, are going to have to come into Es agreement importante que with la pareja us. que esté en desacuerdo entre en acuerdo con el resto de la congregación. Because what works in a marriage Porque lo que funciona en un convenio de bodas works in a kehillah. funcionará en una kehilá. Because we are the wives of Mashiach. Porque nosotros somos las esposas de Mashiach. How does it feel? How does it feel to be married to ¿Cómo se Yahushua? siente estar casado con Not Yahushua? bad. No está mal. We're all married. Todos estamos casados. Turn to your neighbor and say, Voltea a tu We're all prójimo y di, married. todos estamos casados. we're all married. Todos estamos casados. But if we want to protect our marriage to Yahusha, Pero si do you queremos- think we have to agree on his sentence and lay aside our Si sentences? queremos proteger nuestro convenio con Yahushua, ¿creen que debemos de poner al lado nuestras opiniones y poner las de él en primer lugar? You shall do the sentences Hará según la sentencia or the judgments of Yahuwah, o el juicio de Yahuwah, which they of that place que los que están en ese lugar, Yahuwah has chosen que te indiquen los del lugar to que show Yahuwah you his escogiere. opinion on what's going on in your Te relationship enseñaron in de- that place. de acuerdo a su opinión de Yahuwah, lo Through que those está elders, haciendo en tu relación en ese lugar a través de esos ancianos, through those ambassadors, esos embajadores, where Yahuwah has put his name. donde Yahuwah ha puesto su He nombre. will show you Él te enseñará the things needed lo que se requiere for you to be in agreement para que tú estés en and acuerdo to safeguard y protejas your relationship. tu relación. The most important is our relationship with Yahushua. Lo más importante es nuestra relación con Yahushua. We cannot have a good relationship with Yahushua when we're always opinionating. Does anybody in this room have the chutzpah to argue with Yahuwah and give him your opinion about Trump, about Rockefeller, about Bill Gates? Does anybody here have the chutzpah to argue with the Most High? ¿Tiene alguien aquí la audacidad de discutir en contra del Altísimo dándole su propia opinión al Altísimo? And if we did that, Y si lo hiciéramos, what would be the result? ¿cuál sería el resultado? A brokenness of the walk. Un quebrantamiento del caminar. We can no longer walk with him. Ya no podemos caminar con But él. we think because we're humans, Pero pensamos que porque somos humanos, we could opinionate with each other podemos dar nuestras opiniones el uno al otro and save our relationship. y rescatar nuestra Let me relación. help you even more, in case you haven't understood me yet. Ayudarte aún más si Your es que no me marriage has is ayudado. finished. Tu convenio se ha It acabado will not succeed y no triunfará. unless not one of you, Solo que no solo uno de but ustedes, both of you pero los dos lay aside your pongan opinion al lado sus opiniones and adopt his. y adopten la de Same in él. a congregation. Igual en una You will congregación. not thrive in this Tú assembly no as the odd man out. vivirás plenamente en esta asamblea como la persona You walk through the marginalizada. door, Tú entrarás por las entradas and we are now waiting y estamos esperando for you to come into que tú agreement entres en acuerdo with all the other con wives. todas las otras esposas. Because if you're the odd man out, Porque si tú eres la persona en desacuerdo, you're disobeying the protocol estás desobedeciendo los protocolos of Deuteronomy de 17. Deuteronomio You 17. follow what I'm saying? ¿Entiendes lo que te digo? Ideally, Idealmente, we should all know what we're agreeing to todos deberíamos de entender a lo que estamos before acordando we walk yachdav. antes de caminar Yahtab. But for most of us, we learn life's lessons the hard way. Pero para muchos de nosotros aprendemos las lecciones de la vida de la manera más difícil. It's better to learn it now Es mejor aprenderlo ya than to never learn it. que nunca aprenderlo. Let's continue. Continuemos. Let's continue. You shall shomer, which is diligently guard as if it was the words of Yahuwah, Cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, according to the things you agree with. las cosas que acordaste. Is that what it says? Look at the Eso end es of lo verse que 10. dice. Is that what it says? Miren el final del verso 10. All that they inform you Todo lo que ellos te manifiesten from his sentences. de sus Again, juicios. as Yahuwah lives. Así If como I ever vive tell you Yahuwah. something that is contrary to the word of Yahweh, do not listen to me. Una vez más, si les digo But if algo I que show es it to you from the word of contrario Yahuwah, a la palabra de Yahuwah, no me you escuchan. signed up for this ministry. Pero si tú ves que está en la palabra de Yahuwah, tú te registraste, te matriculaste en este ministerio. I didn't rent a bulldozer and bulldoze you Yo in no here. renté una máquina para You're a forzarte a cult. entrar No, aquí. we ain't. Look. No somos un culto. Look, Vean. the door does swing. La entrada I se have a abre. swinging door. Better than having a swinging wife. Look.
The door doesn't swing. Look, the door doesn't swing. The same way it swung open, it'll swing closed when you leave. De la misma manera Don't que let se the door hit abrió, you on the way out. se cierra. Don't go around accusing me of being a cult leader when the door is not locked. No me acuses de ser un líder de culto cuando la Lying ley tongue. no está trancada. I don't care who's related to who. That's a lying tongue. No importa quién esté relacionado con Now, when I nadie. lock the door and tell you you can't leave, Y cuando yo atranque la dale y te diga que no te or you puedes can't ir, speak to this one or to that one, o que no that's a puedes different hablar con story. aquel o con aquella, esa es otra historia diferente. Look at verse 11. Verso 11. According to the sentence of the Torah. Ah, that's the key. Según la Torah que te You want enseña, Torah justice in your home? ¿quieres justicia de Torah en tu You've got to casa? get rid of the opinions, Tienes even que if they're right, Deshacerte de las opiniones aunque estén en lo cierto. until both of you have the Torah Hasta que opinion. los dos tengan la opinión de Torah. That's powerful. That is very powerful. Eso es muy If you poderoso. follow these principles, you'll never get Si divorced. sigues estos Never. principios, nunca Never, te divorciarás. never, ever. Everybody else Nunca, around nunca, you will, nunca. but not you. Todos a tu alrededor sí, pero tú no. Thank you. According to the sentence, see, they're not giving you their own opinion. Ve, no te están dando su propia opinión. According to the sentence of the Torah, Es según la Torah que te enseña, that they will teach you que ellos te enseñarán in the place where He's called you to. en el lugar al que Él te ha llamado. According to the mishpat, they'll tell Y you, según el juicio que te digan, you shall do. harás. You shall not decline from their ruling. No te apartarás ni a diestra ni a Verse siniestra 11, Deuteronomy 17:11, de la sentencia which they will show que you. te declaren. How do you decline from their ruling? ¿Cómo desistes de su declaración? You get so bothered by life circumstances that you resort back to your opinion that is stopping you from having the shalom and the power of Te agreement. molestas tanto por tus circunstancias que te impide entrar en la shalom del acuerdo. Y If el you poder want del your acuerdo. home to be a powerful testimony and a living temple of El Elyon, you must come into the power of agreement. And as long as you opinionate, that cannot happen. Si quieres que tu hogar se fortalezca y permanezca en el poder de el acuerdo, tienes que entrar en el poder del acuerdo. I will end with this because there's a lot more to talk Y about. acabaremos con esto porque hay mucho más de qué hablar. If you turn to the right, Si volteas a la diestra turn to the left, y a la siniestra, if you refuse the opinion written on heavenly te tablets, rehusas recibir la because you're opinión hurt, you're wounded, escrita en las tablas de los Shamaim porque has you sido want revenge, lastimado, that's right, that's right. quieres venganza, Revenge feels good. la venganza se siente Well, Ah, I've told you 4 ya te times. dije 4 veces. Now, watch what happens. Mira lo que te va a pasar. I'm not going to talk to you for a week. No voy a hablarte por una semana. Oh, really? Really? Ah, sí. I do it. We do it. Yo We lo all do hago, it. lo hacemos. Well, todos how's lo that hacemos. working out for you? ¿Cómo te funciona eso? We go to bed angry. Vamos a cama enojados. Where is he? ¿En dónde está? Where is she? ¿En dónde está? Did he eat? ¿Comió? Wait a second. Espérate un segundo. I'm going to go to the living room. Voy a ir a la sala. But I don't want to see them. Pero no lo quiero I ver. don't want to see him right now. No quiero verlo en I'll este wait till he's momento. asleep. Espero hasta que se duerma. Maybe I'll go for a drive. Quizás vaya a manejar. And instead Y en lugar of saying, oh de my decir, gosh, oh no, we're forsaking the power of agreement. estamos desechando el poder del When, acuerdo. when the relationship comes into an agreement, Cuando la a heavenly relación power descends Entra en el to acuerdo protect, un poder de los Shamaim to desciende guide. para proteger, para guiar. Agreement is the power, El acuerdo es el poder. provided we're agreeing on the sentence of Dado Torah que estemos acordando en la sentencia de Torah. and allowing it to have the final say Permitiendo que tenga la palabra final. as we bring our emotions into captivity. Al capturar nuestras emociones, You're going to arrestar have to nuestras bring your emociones, emotions into vas a captivity tener que arrestar tus emociones for the Torah opinion to rule. para que la opinión de Torah sea la que gobierne. Verse 12. Verso 2. But the man or the woman Pero el varón o la mujer who will do arrogantly que hagan and arrogantemente will not listen y no escuchen to the Torah a Torah
as the final como opinion, la opinión will final. not have the power that comes with agreement that invites me into their midst. No tendrá You're having problems in your marriage? el poder You got to bring Yahusha into your home. que viene But he's con not el coming into acuerdo. your home because he sees Él division. no va a entrar a tu casa cuando él ve la división. This is a matter of life and death. Esta es cuestión de vida y muerte. We want Yahusha to fix our marriage Queremos que Yahuwah arregle nuestro convenio de on our bodas terms. basado en nuestros requisitos. Talk to my husband. Hable con mi Tell him esposo. he's wrong. Dígale que está It don't mal. happen that way. No funciona así. When Yahusha sees the sweet Cuando savor Yahusha ve la fragancia grata of agreement, del acuerdo, he automatically, él around his word, his automáticamente, Torah, alrededor de su he palabra, su automatically Torah, shows up. automáticamente se presenta. When 2 or 3 are gathered in my Cuando name, 2 o 3 están reunidos en mi nombre, in the power of en el agreement, poder del acuerdo, I promise te you, prometo I will be there. que yo estaré ahí. It works in a home, Funciona en it un works in a hogar, family, en una and familia it works in a community. y en una comunidad. I don't always agree with Rivka Yo no siempre estoy en acuerdo con Rivka or Shalia, o con Sholia, but I have learned through that pero ministry he aprendido a través de esa power ministerio of agreement, el poder del and acuerdo the fruits of that y power los frutos de ese are poder much more son everlasting mucho más than perpetuos showing everybody how strong I que am. decirle a that todo el mundo I can stand up to lo them. Oh, fuerte I que can yo stand up to soy, them. que me puedo defender de ellos. Wonderful. Oh, maravilloso. You have your reward. Ya tienen su galardón. You have your reward. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Aleluya. The man who will do arrogantly and will not listen El varón que hará to the haga call to agreement. arrogantemente y no escuche el llamado al acuerdo. See if this is serious. Vean si esto es serio. Before Yahuwah your Elohim, Delante de Yahuwah su Elohim, or to the man of Yahuwah, the Shofet, the judge, in that Y day, el whoever hombre it is in that day. que procediere con soberbia, no obedeciendo al Cohen que está para ministrar ahí en ese yom delante de Yahuwah, Even that man el tal shall die morirá. in order to put away evil Y quitarás el mal from Israel. de en medio de Israel. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? No one who disagrees with their spouse or with the community, Nadie quien desacuerda con su esposo o con gonna comunidad die. va a morir, because we are under greater porque grace. estamos bajo mayor ternura. But I want you to see Pero quiero que vean the seriousness. la seriedad Once you've decided to walk with this de assembly, que una vez que decidiste a caminar con esta of causing asamblea, problems de causar problemas through a disagreeing, través del desacuerdo, once you walk through that door, una vez que entras por esa entrada, whether it's your home, sea tu casa, whether it's your assembly, sea tu asamblea, in order to put away evil, Para that's evil. poder Yahuwah calls it evil. Yes? deshacerte del mal. Yahuwah lo He dice says, que es I will, maldad. in the Tanakh, En Tanakh, praise Yah not today. exaltado Right? sea Yahuwah que no hoy I'll kill you. te mataré. I want you to think about that before I Quiero que close. mediten I am de closing, eso. but I want you to think about that. Antes de cerrar, quiero que lo mediten. If you dare to lift up your opinion against the word of Yahuwah Si and the decides sentence of Yahuwah levantar tu proclaimed by opinión the man of Yahuwah in en that contra de place Yahuwah, where he's chosen to put his name, en ese lugar, Mot Yumat, donde él ha decidido poner su nombre Mot Umat. dying you must die. En morir morirás. Now again, Y una vez más, I'm not threatening no anybody. estoy amenazando a nadie. I'm preaching to myself. Estoy predicando a mí mismo. Agreement is so El important. acuerdo es tan importante. It's a magnet that draws Mashiach into your home. Es un imán que atrae a Mashiach a tu And life. casa y a tu vida. Disagreement El desacuerdo with him, con él, his word, con su palabra, his heavenly con sus tablets, tablas en los Shamaim and his vessels y sus that vasijas he's put you with con las que él te ha puesto. removes his power. Quita su poder. And you have the same Y problems tienes los mismos that you had problemas 10 years que ago. tuviste 10 años atrás. What's missing in a lot of these Que situations faltan where there's muchas no healing? de estas situaciones The donde no hay two sanación. never came into Los agreement. dos nunca entraron en acuerdo. Every divorce that you're now going through, Todo divorcio por el you know que why? estás pasando. ¿Sabes? Someone in that home Alguien en ese hogar could not no pudo or was not o willing no estaba dispuesto a to come into agreement. entrar en el acuerdo. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Give Yahuwah victory. Hallelujah, hallelujah. Baruch Hashem. Ladies, please come forward.
vengan hacia adelante. Ladies. Robinson? We're not saying, one of the listeners asked about praying alone. We're not saying praying alone is dangerous. No estamos diciendo que orar solos es peligroso. We're saying the power Decimos que el poder of agreement del acordar requires requiere another person. a otra persona. That's what we're saying. Eso es lo que estamos Private diciendo. prayer is not wrong. La oración privada no está mal. It bends your will to his will, Doblega tu voluntad a la de él, but it doesn't increase power. pero no incrementa el poder. That's what we're saying. Eso es lo que estamos diciendo. There's a scripture that says one can put 1,000 to flight, and two can put. There you go. One can put 1,000 to flight. Two can put 10,000 to Hay flight. una escritura que dice, uno Amén. puede hacer que 1,000 huyan, pero dos pueden hacer que 10,000 Or a huyan. threefold cord holding the same opinion is O not una easily broken. cuerda de Yahusha, tres you and your spouse or your hilos significant other, you all hold the same No se opinion. quebranta It's a threefold fácilmente. cord. Es una cuerda de 3 hilos. Baruch Hashem Yahweh. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Shabbat, hey. Praise Yahuwah. Shabbat, hey Yahuwah. Hey Yahuwah. Shabbat Shalom Israel. See you on Chodesh number 4. Shalom, shalom. Into the vessel you want me to be.